كما يتوعلو تخاتتلتي مدبات ماكل قلقل سبورت نلوم سلوس 10 تخلت قنبت زدالنا يو كالايزور تحستو علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرات نعدم ويستام يونايتد تمال سنبت انصار ارسنال ابزكاير تصوتا تابناي موداتا زمزغبتا معرز غبرتا شوتو مسرازا قنع وسان منبارو تحبيروا حلافي ديان عد انجليز هاوارد ويب اتوسان قنع منبارو بمغلاص اموداتا ناي زعمتو سبورت بزعبا بوتا فصم كل عزغبر زلو كامتن علي فاولات بخمي كم زفتح لزب كل مخانو غليصوم ابتي دراما بزحو زنبرت صوتا انجليزاو اتقعي كالين ويلسون اب 50 دقيقه نايت وسخه غزينا حمرس حنتنت بي ذهبا مسلو كون تنبرم دانيا بارغن باولا ابلع حلاو لدات ارسنال ديفيد رايا بزفصم بدل طالقا بمتاون معكلاي دانيا كريس كافانغ حبيروم زي وسانا كاتع كون تنبر ارسنال ني حاده بباد عوت بممزغابا بيچا كلتين كلبات طرح زيكونم اكلتي ጫፋት ፕሪሚየር ሊግ ዝርከባ ማን ሲቲን ቶተንሃምን ጽልዋ አህዲሪዮም هاوارد ويب اب مدب حلفتي صوتا ميكداب اب زهبو مغلصي اب لعلي ديفيد رايا استفصم بدل قصع كم زلو غليصوم اب لعلي حلاو لدات سفصم فاول ديزبل مستحتون او كبل ملسيبوم اب قدم عمت سبورت مستصاوتا اب زغبرنا مبري حويسكام هذا حلاو لدات بحده تصاوتاي قلصو متتحيزون ترات عنقيفو مقصعاتي كم زغبرلو امول عمت سبورت تزاريبنا اينا بمبال ابريهم بزيكازي ديفيد راياب كم زكونوتات زغبرو كغبراي كل نيو كعسو كحزم غرفات راحي فارت القاتاتون ابكون عوسان دما يموصو زبله هاوارد ويب لياندرو تروسار داب لعلي باولو زفصمو فاول حويسو كالوت بركت زبلو فاولات اب قمت كم زاتون تزعابي ترغم زنبر ركب غنا بحلاو لدات مخانو زطرات رايكونن بمبال نارا يا فار دغيفوم بريزيدنت اسبانياويت كلوب ريال مدريد فلورنتينو بريز لوم سولوس حصص غازيطاو مغلص بمكياد انا كاب سلطاني كورد كيتحسبو كبل صنع ملس بمها باغو مرچا ككايد بوغ صوعيو داري اخبا بورد دايركتورات نلعلي 9 دقائق غازيطاو مغلص ذهب بريز نخال اي تخاتاتال غزي بزي وانچا يزازمو كمزلو كمزفلط اغنزيبوم قدمي 3 عامات قصبتاو مرچا كبغس كمزحاتو زغلص بريز نص نتحج زلو بوردن مسل ابلات مكلخال نتي كاب سلطانن ملاي تودبه غوسغاس غوسيو داغما مرچا كوادر مخان فليتوم كابزي بتوسخي ابزي قرب اوان بزعبا تعنو زغربه غمتات معكنا زينا ملو بملو بمنصا غله سبات حامي ملو يبلوني نموت زبص حمام الله يبلو طعناي گن فصوم ملو يلوم نغازيطاتات اسبانيا بفلاي دمان كم بعل اي بي سي زعم السلام معكنا زينا علامه بمغبار بتريز نغفتي بريزيدنت درجه ريال مدريد ادخيمكا كبرا مفبراخ يفتنا كم زلوا غليصوم بارسلونا زساتفه غداي دانيا نيغريرا داغماي بملعلا كعس اغر عالم زعابي بلشونا بمبال ريال مدريد ملؤ بملؤ سند ناب يويفا كم تمص غليصوم كمغلصيت بريزيدنت كم تيرتراوي فلوت غازيطኛ مانويل الازارا فيسبوك بيجو زصحافو كمزنتي ايورني ريال مدريد كم زعنوت فحفح زبلتن قلولاو زات وانغير كاز غلص زلو كل حاسوتيم اب عالم تاز بلصت كلبيا مساي بريزيدنتا كوينه 76 وناچو تعويتنا لنا لوم عمت زغونه وانچا كم زي تعوتنا يزنقعكن نز حق گن ايترسعو درماسنا هينصا كوبانيا مريحيم ريال مدريد مريحيايه مسمولو طعناي زلخو كقصل دماي نهلو كنتا تطقيمم انصاري زغسغسكن متعالتات زفصمون فليات سبات አለው እታሐቀ ግን ሪያል ማድሪድ ለይትን ማዓልትን ዝሰርሕ ሰብየ ክብል ገሊጽሎም አሰልጣን ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ሎሚ ቅድም ተጽባሕ ዘለዎም አገዳስ ጸወታ አብዛሃ ጋዜጣው መግለጽ ማንቸስተር ሲቲ ውድድር ዋንጫ ተወሳኺ ጸቕጢ ከም ዘይስማዕ ብምግላጽ ገና ክንቃለሲና ኢሎም እቲ አሰልጣኒ ወሰንቲ ተጻወቲ ሮድሪ አብዱ ኮዶር ኩሳኖፍ ይመሓይሹ ከም ዘለውን ነቲ ጸወታ ብቕዓት ደም ኣይኮኑን ክግምገሙ ምዃኖምን ንናይ ጽባሕ መጋጥምቶም ክሪስታል ፓላስ ድማ ሓደገኛን ፕሮፌሽናል ጋንታ ክብል ንኢድዋ
እታ ድሕሪ አርሰናል ሓደ ጸወታ ተሪፋ ብ5 ነጥቢ ድሕሪ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ጽባሕ ረቡዕነታ ዝተረፈታ ጸወታ ኣብ ሜዳ ክሪስታል ፓላስ ተካይዳ ገዳሲ ጸወታ ክትልዋ እያ። እዛ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ንምልዓል ምስ አርሰናል ክሳድ ንኽሳድ ተሓናኒቓ ዘላ ጋንታ በታ አርሰናል ኣብ ልዕሊ ዌስትሃም ዘመዝገበት ዓወት ኣብ ልዕሊኣ ዘሎ ጸቕጢ ክውስኽ ምዃኑ ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ግን ድሕሪ እቲ ትመላ አርሰናል ዘመዝገበት ዓወት ጸቕጢ ወሲኹ ዝብል ወረብ ብምንጻግ እቲ ጸቕጢ ከምቲ ቅድሚ ሰሙናት ዝነበረ ምዃኑ ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክሪስታል ፓላስ ብወገን ኣብ ዝመጽእ ክልተ ሰሙናት ኣብ ፍጻመ ኮንፈረንስ ሊግ አንጻር ስፓኛዊት ክለብ ቫላካኖ ጸወታ ክተካይድ እያ። ቅድሚ ነዚ ጸወታ ምጽዋታ አንጻር አርሰናል 24 ጉንበት ናይ መወዳእታ ናይ ዛዕመቶ ስፖርት ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ክተካይድ እያ። አርሰናል ዋንጫ እንትዳ ወሲዳ ኣብ ዝሓለፈ ክረማት ኒዚክ ሾጠን ከላ ብዘካተቶ ዓንቀጽ ክሪስታል ፓላስ 10 ሚልዮን ፓውንድ ቦናስ ክትረክብ እያ። ክሪስታል ፓላስ ናብ ታሕቲ ከምዘይ ትምለስን ዝመጽእ ዓመት ድማ ብፕሪምየር ሊግ ኣቢላ ኣብ ኣውሮፓ ውድድር ከምዘይ ትህሉ ኣረጋጊጻላ። እዚ ማለት ድማ ዋላኳ ብሓሳብ ኩዕሶ እግሪ ዘይሕሰብ እንተኾነ ጽባሕ ንማንሲቲ ዓንቂፋ ኣብ ዝመጽእ ምስ አርሰናል ንወሰንቲ ተጻዋታ ንፍጻመ ክኾንዋ ይዕሪፋ 10 ሚልዮን ፓውንድ ክትረክብ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ። ንኸምዚ ዓይነት ዘረባታትን ኣብ ኣሰላልፋ ተጻዋታ አንጻር ጋንታን ኣመልኪቶ ኣሰልጣኒ ፓላስ ግላስነር ሎማ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣነ ሓላፊ አርሰናል ወይ ከዓ ሓላፊ ማንቸስተር ሲቲ ኮንኩን ሓላፊ ክሪስታል ፓላስ ንክሪስታል ፓላስ ዝበለጸ ነገራት ንምስራሕ ድማ ዋጋ ይኸፍል ክብል ኣስሚሮም። ብዘካዚ እታ ኣሰልጣኒ ናይ መወዳእታ ሰሙናት ናይ ዛዕመቶ ስፖርት ነስተማቕር ኣለና ሕጂ 4 ዓበይቲ ግጥማት ተሪፎምና ኣለዉ ኣብ መጻኢ ጸወታት ክንዕወት ንኽእል ኢና ኢልና እንተዘይኣሚንና ካብ ናብ ስታድየም ኤምሬትስ ምኻድ ንበዓል ልደት ዝኸውን ንብረት ክንዕድግ ናብ ዕዳጋ ምኻድ ይሓይሽ ክብል ተዛሪቡሎም። ናብ ካልእ ዜና ምስንሰግር ኣካፋፋሊ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ነበር ካሳሚሮ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ዝተጻወተ ናይ ኩሉ ግዜ ዝዓበየ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምዃኑ እኳ እንተተዛረበ ጋረዝ ቤል ግን ኮምፕሊት ተጻዋታይ ምዃኑ ገሊጹ። ወዲ 34 ዓመት ካሳሚሮ ኣብ 9 ዕወታት ዓመታት ኣብ ሪያል ማድሪድ 5 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ዝዓተረ ተጻዋታይ ክኸውን እንከሎ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ድማ ኣብ ዩናይትድ ግዜ ኣሕሊፉሎ። እዚ 84 ጸወታት ምስ ብራዚል ዝተጻወተ ሃገራዊ ተጻዋታይ ዌሊዛዊ ተጻዋታይ ነበር ጋርዝ ቤል ኣብ ጎኑ ዝተጻወተ ብሉጽ ተጻዋታይ ብኩሉ መድያቱ ምዃኑ ገሊጾም። እቲ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ንብሮድካስት ሪዮ ፈርዲናንድ ፕሬዚደንት ሳብ ዝሃበ መግለጺ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመቶ ስፖርት እንተወሓደ 15 ሾቶታት የመዝግብ እዩ። ጋርዝ ቤል ግን ኣብ ምጥቃዕ ምክልኻል ኣብ ኩሉ ዝሰርሕ ተጻዋታይ ኢሉ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ እቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ እዩ ካብ ዕላል ኣውጽኦ ዝበለ ካሳሚሮ ንዓይ ግን ጋርዝ ቤል እቲ ዝበለጸ ዝያዳ ሙሉእ ተጻዋታይ ኢሉ። ኩሉ ዝገብሮ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ፣ ኣዝዩ ቁልጡፍ፣ ኣዝዩ ሓያል፣ ንዓይ ድማ ጋርዝ ቤል ንምማኑ ዘጸግም ተጻዋታይ ብምባል ንይድዎም። ካሳሚሮ ኣብ ናይ ሪያል ማድሪድ ህይወቱ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ከዋኽብቲ ተጻዊቱ ኣብዚ ግዜ እውን 3 ዋንጫ ዓለም ክለባት፣ 3 ዋንጫ ላሊጋ ስፓኛ፣ 1 ኮፓ ደር ሌይ፣ 3 ሱፐር ካብ ስፓኛን 3 ሱፐር ካብን ተዓዊቱ እዩ። ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ ዋንጫ ኤፍኤ ካብን ዋንጫ ካራባ ካብን ኣልዒሉ ምስ ብራዚል ኣብ 2 ዋንጫ ዓለም ተሳቲፉሎም። ካሳሚሮ ልክዕ ከም ቤል ኣብ መንጎ 2010-2022 ዝነበረ ግዜ ምስ ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ምጽዋቱ ይፍለጥ። እንግሊዛዊ ተጻዋታይ ክለብ አርሰናል ቤን ዋይት ኣብ ተሪፈን ዘለዋ ግጥማት ናይ ዛዕመቶ ስፖርት ምስ ናይ ፍጻሜ ጸወታ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ሓዊስካ ክበኩር ምዃኑ ጋዜጣ ዘ ኣትሌቲክ ገሊጻ። ዝሓለፈ ሰንበት ቤን ዋይት ኣብቲ አርሰናል ንዌስትሃም ዝረትዐትሉ ድራማቲካውን ኣገዳስን ዝነበረ ጸወታ ቅድሚ ዕረፍቲ ብሰመርቪል ዝወረዶ ማህረምቲ ካብ ሜዳ ክወፅእ ተገዲዱ ነይሩ። ኣብ መበል 28 ደቂቕ ናይቲ ጸወታ ካብ ሜዳ ዝወፀ ቤን ዋይት ኣብ ኩንዶ ማርቲን ዙቢሜንዲ ሜዳ ምታው አርሰናል ኣብ ውሽጣ ዘይምርግጋእ ፈጢሩላ እዩ። እዚ ድማ አርቴታ ንዴክላን ራይስ ናብቲ ቦታ መሊሱ ክጻወት ዝወሰዶ ውሳነ ዓቢ ጌጋ ምንባሩ ኣብቲ ጸወታ ተነቢብዩ።
እዚ ከምዚሉን ከሎ ማህረምቲ ቤን ዋይት ዘይምህላው ቲምበር ኣብ ግምት ኣቲኻ ንኣርሰናል ዓብ ክሳራዩ ናይ ዓመት መደባታ ክትዛዝም ሰለስተ ግጥማት ዝተርፋ ዘሎ ኣርሰናል ቲምበር ኣብ ፍጻመ ጸወታ ክትረኽቦ እንትዳ ኮይና እንተገደዳ አንጻር በርላብ ዝህሉ ጸወታ ክህሉ ኣለዎም እንተዘይ ኮይኑ ነታ ኣብቲ ወታ ክትጻወት ዝኽእል ሞስኬራ ሰሊፋ ብዘይ ተፈጥራዊ ናይ የማን ተኸላኸላይ ክትጻወት እያ ቤን ዋይት ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝተመልሳ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ክትረኽቦ ከም ዘይትኽእል ርጉጽ ኮይኑሎም አብካል ዜና ስፓኛው አሰልጣኝ ቻቢ አሎንሶ ቸልሲ ከዕልም እንተራት ሰማሚዑን ሊቨርፑል ከዕልማ ከጸገሙ ከም ዝኽል ተጻዋታይ ሊቨርፑል ነበርን ሕጂ ተንተን ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጀሚ ካራገር ገሊጾም ካብ ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምውጻእ ዕረፍቲ ዘሎ ቻቢ አሎንሶ ቸልሲ ክመርሕ ዝኽል ተባሂሉ ቀንዲ ሕጹ ኮይኑ ዝረአ ዘሎ ሰልጣኝ ክኸውን እንከሎም ናብ ፕሪሚየር ሊግ ክምለስ ከም ዝደሊ ድማ ይግለጽ ካብ ሊቨርፑል ዕድል እንተዘይተፈጢሩሉ ድማ ንቸልሲ ክቕበላ ከም ዝኽል ተንተንቲ ይገልጾም ክለብ ቸልሲ ንሊያም ሮዚነር ካብ ስርሑ ድሕሪ ምብራር ተመክሮ ዘለዎን ብደረጃ ዓለም ዝተረጋገጸ ዕውታ ሰልጣኒ ትደልላ ካብ ቻቢ አሎንሶ ተወሳኺ አንዶኒ ኢራይላ ካብ በርማውዝ ማርኮ ሲልቫ ካብ ፉልሃም ኦሊቨር ግላስነር ካብ ክሪስታል ፓላስ ሴስ ፋብሪጋስ ካብ ኢጣልያዊት ኮሞ ከም ምርጫ ይረአዩለው እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ደገፍቲ ክለብ ሊቨርፑል ውን ብሰንኪቲ ዘይ ዕግበት ዘስዕብ ዘሎ ውጽኢት ኣርነ ስሎት ይጭነቑ ምህላዎም ፒቲሽን ኣዳልዮም ይውጻልና ዝብል ከታም የንብሩ ከም ዘለው ጸብጻባት ይገልጹ ይኹን እምበር ዋናታት ክለብ ሊቨርፑል ንስሎት ቀጻሊ መርሒ ክገብርዎ ከም ዝደልዩ ይሕብር ኣሎ ነበር ተጻዋታይ ክለብ ሊቨርፑል ጀሚ ካራገር አሎንሶ ናብ ቸልሲ እንትዳ ኮይዱ ንመጻኢ ናብ ሊቨርፑል ክመጽእ ከም ዘጸጉሞ ይገልጽ አሎንሶ ብወገኑ ኣብ ሊቨርፑል ናይ ስራሕ ዕድል እንተዝህሉ ነይሩ ካብ ቸልሲ علي نتا كلب من مرساني رويبل جمي كاراغرم ابزح لفحت صرت اوارح اب كعس اغري بواننت ابيلوم نت عودي ولا وندحر طروتا كم زي رحقو وزفلطنا رونالدو مسميسي حجون مصاوتهم زنبره سورجو راموس اب كعس اغري عاب سقم توسيدوم هذا ناي مبل 21 كفله زبن كاب زي حلفو تخلخلتي زخنن بتواقعي بعراي زفلطن سورجو راموس نتاب دنبا ابي ابز درجه كبصح زغبرتو كلب سبيا وناني اكخون سممع غيروم اب اكاديمي سبيا ابيو اب 2005 ግን ወደ 19 ዓመት መስኮነ ናብ ርዕሰ ከተማ ስፓኛ ማድሪድ ዝተሳገረ ሰርጂዮ ራሞስ ሰብዜ ብልዓወታት ማለት 5 ዋንጫ ላሊጋ ስፓኛ 4 ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ምስ ስፓኛ 1 ዋንጫ ዓለም 2 ዋንጫ ሃገራት አውሮፓ ክዕወት መሰረቱ ሰብያ ምዃና ክዝንጋዕ የብሉን ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኣብ ዝኸፈናይ ውጽኢት ናይ ፋይናንስ ክለውላውን ዘላ መብቀል ክለቡ ሰለስተ ግጥማት እና ተረፋ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ክትምለስ ካብቲ ዝኸፈ መስመር ብ3 ነጥቢ ጥራሕ ሪሕቃ ትርከባላ ሰርጂዮ ራሞስ ወናነ ክኸውን 450 ሚሊዮን ፓውንድ ወፍሪ ከም ዝገብር ዝገለጹ ጸብጻባት እዚ ተፈሪሙ ዘሎ ፊርማ ድማ በጠበቃታት ተረጋጊጹ መስተመስከረሉ ራሞስ ብወግዒ ወናነ ክኸውን እዩ كم ذكر بورتغالي አጥቃይ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኒዩዲ አልሜሪያ 25 ሚታዎች ብርኪ ካትዋን ኮሎ አርጀንቲና አጥቃይ ሊዮኔል ሜሲ ድማ ኒዩ ኤኢ ኮርነል በሙሉ በመዕዳ ጋርስቲ ኮይኖም ድሕሪ ምጽና ሕጂ ድማ እንህለ ኣብ ማድሪድ ምስ ሮናልዶ ኣብ ፒኤስጂ ምስ ሜሲ ተጻወተ ራሞስ አሰሮም ተኸቲሉ ይርከብም ሰርጂዮ ራሞስ ኣብ 2023 ውን ድሕሪ 19 ዓመታት ናብ ሰብያ ተመሊሱ 1 ዓመት ስፖርት ክጻወት ከም ዝኻለ ዝርሳዕ ይኮነን ተጻዋታይ ክለባት ቸልሲን ፒኤስጂን ነበር ቲያጎ ሲልቫ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም 2022 ንፈለም ኣዋን ብብራዚል ተጸዊዑ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ተመሊሱ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብዚ ቀረባ ኣዋን ምስ ፖርቶ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ፖርቱጋል ዝዓተረ ወዲ 41 ዓመት ቀዲም ተጻዋታይ ሲልቫ ኣብዚ መጽ ዋንጫ ዓለም 2026 ተሳተፍ በአሰልጣን ካርሎ አንቸሎቲ ዝተመርጸት 55 ተጻዋቲ ዝሓዘት ግዝያዊት ጋንታ ተኻቲትሎም ከም ዝፍለጥ ኔይማር ጁኒየር ውን ድሕሪ 3 ዓመታት ናብታ ግዝያዊት ጋንታ ተጸዊዑ ምህላው ዝፍለጥ ክኸውን እንከሎም አሰልጣን ካርሎ አንቸሎቲ ዝመጽእ ሰሙን ናይ ሞዳታ ውሳኔው ክወስድ እዩ እታ ጋንታ ድማ ናብታ ውድብ 26 ተጻዋቲ ዝሓቆፈት ጋንታ ክትጸርያ
ኣብ መወዳእታ ዴንማርካዊ ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናል ክሪስቲያን ኖርጋርድ ካብ ሃገራዊ ውድድር ጫሙ ከም ዝተቐለ ፍሊጡ። ኣብ ክራማት 2025 ካብ ብሬንትፎርድ ናብ ኣርሰናል ዝተጸምበረ ኖርጋርድ ሃገራዊት ካንቱ ዴንማርክ ካብ ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ መጻረዪ ጸወታት ከም ዝተገለፈ ዝዝከር እዩ። እዚ ወዲ 32 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዩሮ 2020 ዋንጫ ዓለም 2022 ከምኡ ድማ ዩሮ 2024 ብምስታፍ ጠቕላላ ሃገራዊት ካንታ ዴንማርክ ወኪሉ 41 ጸወታ አካይዶም። ኖርጋርድ ሃገራዊት ካንታ ዴንማርክ ብቼክ ሪፐብሊክ ድሕሪ ዝወረዳ ስዕረት ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ክትሓልፍ ብዘይ ምኽኣላ ንኣሽቱ ወለዶ ሕድሪ ሂቡ ምስ ስድሩ ዝያዳ ግዜ ክሕልፍ ዘለዎ ድሌት ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዓብዩ ከም ኣማራጺ ነዚ ዝሕልፎ ዘሎ ናይ ጸወታ ግዜ ዘይረኽበሉ ዓመተ ስፖርት ኣብ ግምት ኣትዩ። ኣብ ዝመጽእ መስኮት ምስጋር ክራማት ካብ ኣርሰናል ወፂኡ ስሩዕ ናይ ቀዳሚት ካንታ ዕድል ንምርካብ ክጥምት ከም ዝኽእል ጸብጸባት ይሕብሩ። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ንሕጂ ዝበልናዮ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሉ صنحنا مسلون يروم عبد الغسل مدب بخالة حستوك ساب نرخب سلام وسناي نخلنا